wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, sedaja para masyayikh, para pengurus iksad, wabil akhos Ahinal Mukarram Kiai Qusay Fathur Rasi, saya sedaja nabatan kaula mulja'aki, para hadirin, para anggota jam'iyah, para sepo, saya sedaja nabatan kaula sangat mulja'aki, ngerek ngawalin pamator kelaban ngatoraki pocian benekas banda sasokor dak keajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, si ampun apareng dak kebetan kaulaban panjenengan sedaja tambaan nikmat, tambaan hidayah, tambaan taufik sehingga abatan kaulaban panjenengan sedaja bisa hadir nang acara jam'iyah nang emalem mangken malar muka sedaja amal saya seekalakon nang kak dinto etrema asarang Gusti Allah Subhanahu wa taala kelaban sampurna sehingga batan kaulaban panjenengan sedaja ngauliaran epon Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga dan batan kaulaban panjenengan sedaja senak potuan betetia orang se selamat orang se sae fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para Rabu sebatan kaula amul jaki tentona karena waktu ampun cukup malam ban keberadaan semangken ki tepak keberadaan tak pateh secek normal lah insyaallah dan gula matora sekoni bisaus. Saya pertama para Rabu sebatan kaula amul jaki dan gula matora situng hadis saya riwayataki sareng Imam Baihaqi dari Asma' bin Yazid dari ajunan Gusti Gejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputaki ajunan adabu idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin faja'a munadin yunadi yasma'u sautahu jami'al yasma'u sautahu al-khalaiqu. Eta buake sareng Gusti Gejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi ketika Gusti Allah Subhanahu wa taala mapolong sedaja makhluka mulai dari pertama bumi tetiaki sampai pagi nang hari kiamat sedaja makhluk popolong termasuk badan kaulaban panjenengan sedaja. Lah kak dinto para Rabu seekocak seeda buaki yaumas siham are sangat selak yaumala tahina manas are tada pembelaan kecuali pembelaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seputaki al-qadamu ala alfi qadamin kak dinto are sekotuna bumi etete situng soko ternyata etete seibu soko katipona pasalaan situng bumi situng apa kendengan situng soko sisekotun etete situng soko kak dinto etete seibu soko pa kumpul sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala al awwalin wal akhirin manusia makhluk paling pertama sampai makhluk paling terakhir are sangat panas luar biasa salaki panas seputaki sareng Gusti Gejeng Nabi yaumun la dhilla illa dhilluh nengekak dinto areh tada ong naong kecuali ong naong Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebutaki sareng
MC kak din to are yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Are se dunya tak kira bisa abri manfaat, are se nak foto tak kira bisa abri manfaat kecuali orang sing ngadep dak Gusti Allah abek taate se selamat. Orang sing ngadep dak Gusti Allah abek taate se selamat. Para rabu sifatan kaula amul jaaki pon apa ate se selamat. Sebutaki sareng ulama atetan kulaban panjenengan gak dinto terus selamat seengke paki neng ewak torwat manusia ruwat panjenengan ngadep dak Gusti Allah kelaban abek taate se selamat epa lober dari keruwatan. Dabuna ulama atetan kaulaban panjenengan muntero selamat epa kon jaga diri telok perkara. Insyaallah mun selamat dari telok perkara bakal selamat dari saja penyakit-penyakit sih bisa berada di dalam hati. Saya pertama disebutaki sareng ulama al-kibir, selamat dari takabur. Nomor dua al-hasad, ketika hati selamat dari hasad. Nomor telu ar-riya, ketika hati selamat dari riya. Mangkana para rabu saya pertama takabur, ketika berada di dalam hati. Pun apa panjenengan masuk ke surga? Orang yang berada surga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala itu keluar. Ragara pun apa? Ragara takabur. Pun apa takabur tabun ulama istidhamun nafsi wa ru'yati qadriha fauqal ghair. Jadi saya kocak takabur kak dito ngaku-ngaki aba. Ngaku-ngaki aba ban ningalen kadar aba lebih dari orang lain. Kak dito takabur. Panjenengan jak terus masuk ke surga sih udah surga keluar sareng Gusti Allah. Ragara apa napa? Ragara takabur. Pasai iblis. Awona apa mak yusir sareng Gusti Allah? Cerita aki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ma mana'aka an la tasjuda id amartuk. Tabun Gusti Allah apa sih ke kakek? Ketika perintah untuk sujud ke Nabi Adam. Iblis aja jawab. Kenapa jawabnya iblis? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gusti Allah. Dan gula ipakon asujud ke Adam. Dan gula itu tiaki sareng panjenengan lebih bagus ini bangsa Adam. Dan gula itu tiaki dari apoy Nabi Adam itu tiaki dari celot. Dan gula ipakon asujud. Kenapa arah sahaban lebih angga atau lebih kader lebih itu bangsa Adam itu keluar sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang kita masuk ke surga? Orang yang sebeda surga itu keluar gara-gara takabur sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini sebutake ketika panjenengan selamat dari takabur, insyaallah penyakit selain bakal selamat. Kali sebutake sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu, kak disa kenikmatan akhirat, kenikmatan kesenangan akhirat, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Dawuh Gusti Allah, kenikmatan akhirat bisa engkau sediaake ekabay untuk orang se tak anda unggul di atas bumi. Artinya si tak anda takabur di atas bumi. Dawuh ulama Gusti Allah Subhanahu wa taala akan tongaki kenikmatan akhirat kelaban orang se tak kesokan takabur di bumi. Artinya mau apa? Kenapa mau orang se takabur? Jak nikah ikan tongaki untuk orang se tak kesokan takabur. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Akhirat, kesenangan akhirat dibun Gusti Allah disediaki untuk orang-orang se tak kesokan angga nang ibu. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu ahsanar ridha, ada bu
law anna rajulan la yu'jibu an yakuna syiraka na'lihi ajwada min syiraki na'li ghairihi lakana dakhala tahtal ayat. Tabuna Sayyidina Ali muncak sing bada ore pas arasah angga sandalah talen sandala lebih genteng dari talen sandala orang lain, talen sandala lebih genteng dari sandala talen sandala orang lain, maka orang gelak masuk ke ayat kali itu. Masuk ke ayat orang si akarep takabur pada bumi. Pakai tiba na paman orang gelak aduh akbar baca kok lebih bagus daripada. Mangkan para Rabu isepuraki riwayat, situng riwayat neng Bani Israel, pada situng ulama seluar biasa. Sampai ulama kak dinto para Rabu agaduan karomat, mon ajalan, mon waktu panas, ni ketek kening matahari. Anapa? Karena etorain ondem. Ulama luar biasa neng Bani Israel. Ajalan situng waktu abareng santri na banyak pak ketemuan bi orang ahli maksiat. Orang ahli maksiat. Sampun ketemuan pas papasan bi orang ahli maksiat, ulama gila mingo. Orang ahli maksiat dah mingo. Keng cuman ulama si mingo gila takabburan dak remeng kok sia celinga orang ria. Orang ria ahli maksiat. Engkau ahli taat dan semacam. Si orang ahli maksiat gila mingo tawaduan, benar setak pantas. Dak remeng kok sing ngadep ulama. Engkau ari ahli maksiat engkau langsung seketika sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala tepak on demagela aung naungin abalik dari ulama nabi ndadak ke orang ahli maksiat. Abona para gerata kapur. Mangkane iblis tak orang iblis kat ditomon ibadahna luar biasa. Ibadahna pada sareng malaikat. Langit tak ada kendengan kecuali iblis ampun sujud ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iblis ilmu na gak dinto para Rabu sepenting serang ilmu na para sepenting serang ilmu na para ambiya. Iblis menabi adebat serang para ambiya luar biasa. Tapi apa na para gerata kapur serang Gusti Allah Subhanahu wa taala pakon asujud ke sina Adam, ternyata iblis atau punten ana khairun minhu khalaqtani min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Katipun apa tenggula sia sujud? Tenggula lebih bagus, tenggula itu tiaki dari apoi, sedangkan Nabi Adam itu tiaki dari jalan. Jadi para Rabu sebatan kalau amul jaki sepertama, dabun ulama montro selamat atina jauhin penyakit kibir, karena doror banyak luar biasa. Nomor 2 eseputaki monten gula ban pancenengan terus selama depaki ngadep dak Gusti Allah abek taat si fokus, maka jauhin penyakit hasad. Hasad nikah para Rabu dabun ulama yatamanna zawalan nikmah anil ghair. Orang gelak ngarep elangah nikmat dari orang lain. Nikahnya mana hasad. Jadi seumpama pada orang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala paringin nikmat ternyata orang gelak nikah iri. Wah tangkel andik sepeda boleh anya. Wala andik mobil boleh anya. Gak din to hasad. Para Rabu sebatan kaula amul jaakid dabun Gusti gejeng Nabi al hasadu yaqulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatabah. Jadi hasad sebeda dalam ateh kak dinto para Rabu bisa maelang kebagusan pada bareng apoi singelok dek kekajutono pabanyain kajutono nah mon keng isabe ka apoi tak kira beda ka karena pabanyain kebagusan nah keng ketika kebarengin kelaban hasad pakun ibata ada bada kajuto bada apoi tak mampu untuk metada kajutono tak ada pabanyain kajutono sekadin to hasad pabanyain amal apa pon doror si paling mahaya dabuna ulama dari penyakit hasad kak dinto para Rabu yu'zi al ghair. Ketika beda hasad penyakit selain bisa datang, penyakit ghibah arwah irasa nih
penyakit nyakitin orang lain nika bisa dah. Makanya sebutake sering Syekh Al-Malibari Sahibul Fathul Mu'in nengi sebagian kita apa situng cerita seluar biasa. Tadi pada situng anna ba'dus salihin jalasa indal Malik. Pada situng orang soleh para rabu sebagian dari orang soleh alengki esetin rato. La waktu orang soleh kala alengki esetin rato orang soleh kala yang sahihahu abri nasihat. Abri nasihat dak kerato. Kenapa nasihat? Ada bu orang soleh kala dak kerato ahsin lil muhsin bi ihsanihi fa innal musi'a takfihi isaatuhu. Rato panjenengan bagusah dak ka orang si bagus karena kebagusannya. Fa innal musi'a takfihi isaatuhu. Karena orang si cuba mesti bakal celaka sebab kecubaannya. Akhirnya rato gila hosok say abenta sareng orang soleh. Faja ba'du wazirihi datang sebagian dari menteri semakin dari menteri nah. Pah menteri gila nikah pegawai nikah ningalen orang soleh alengki bareng rato say hasad dalam hati na timbul hasad jaring engkau menteri naria mapah nyaman bareng wa orang dari dimba. Akhirnya para rabu saampona orang soleh gila keluar ientri bareng menteri na gila cerita aki ke rato kak disa orang sejuk tojuk di sampian ki guru acerita kahulanya acerita apa boncolon sampian boceng kerja kata. Oh, masa angki. Mun tak percaya atau deki olok pole panggil bi sampean soro pesemak tareng neku lo. Oh iyalah, deki bisa kok panggil pole. Keluar orang gila. Saampun keluar para rabu ternyata orang soleh gila panggil. Yonceng bi menteri gila, yonceng kecompoan sampun yonceng beri bobong, pengakan bobong pote punya. Kesuai koncengan dari menteri negara panggil bareng rato birato bang dipanggil sampun panggil bareng rato na yolok alengki abenta sai utno ya pesemaan teroni rato soro pesemaan akhirnya kena ki burung akan babang ki burung akan itu tupin takok rato ning ngiding ke bawon jo itu tuh bisa biar tata kerja rato no bener berarti si jongo rato cereng tang colok om ya eko cak beceng tu kerja rato na akhirnya ngalak tulisan ngalak orang menteri na untuk muntut tulisan muntut buku rato kak dito para rabu tak tahu menulis tibi perkaran kecuali mau nak berinya hadiah hadiah pohon sampun gak dinto etoles. Napa esen toles na? Ikebala ke tukang sampelin saperia fulan dia, marin monsor ada pak kaki sampeli. Mari sampeli kolet, mari kolet biake campur beri papala pagi bedena. Akhirnya para rabu orang si fitnah depak keluar ngetelak ratu nulis TV. Beri hadiah apa bi ratu bi tulis TV. Mangku beri hadiah. Pasti kalah surat apa diri rato aja ya. Enjak keng suruh ngateraki ya ke fulan bi rato suruh ngateraki surat. Lala kok ngateraki gabala ke rato kok ngateraki. Kalah ya teraki. Depak tok ketang beli ni baca. Apa sen surat? Engkau surat yang beli kakek. Lulu kelero jadi bani pada orang si surat. Perintan rato tak ning le olok la de tak ning ganggu pole. Kalah isa beli. Kolet ternyata orang sikile seesoro ngirim seesoro sepakon ngirim apa sepakon ngirim surat abadi boleh keraton kerja tuh lagi apa dari nak boleh engkira to ki guru sore pontut bi fulan iya terakin tibi akhirnya raton ngucap lo kakir ya
pernah ngucap bahwa tang colok beceng. Tanya aki birato. Punten. Apa gigi puru ketika habis sengkok ipasemak mengitutupi colok. Enten gula yang dateng koncengan di rumah fulan gak bisa. Paring ibabang ipanggil sering wancen dengan atau untuk maju takut keding bun colok bi gula tutupin. Akhir rato enga oh sodekta bener kaki. Bener. Pun apa rato? Ahsin lil muhsin li ihsanihi fa innal musi satakfihi isaatuhu. Dan ngaki kan saben abri nasihat ke sengko bagus ka orang se bagus karena kebagusan. Orang se coba bakal celaka karena coba. Ternyata lemari beliau kuse. Ini kedoror meto dari apa? Meto dari hasad. Meto dari hasad. Maka luar biasa penyakit hasad kan itu. Nah itu si pertama. Menghisuputaki menebitan kula ban pancenengan tero apek taah ate. Si selamat ngadep da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waktu harta tak bisa beri manfaat. Waktu nak foto tak bisa beri manfaat. Pakon mah bersih ate. Si pertama dari penyakit takabur. Si nomor dua dari penyakit hasad, si nomor telok dari penyakit riya. Dari penyakit riya. Pona pariya kak dito parabu al amal li ajlin nas. Alako karena manusia. Seputaki nang sebagian riwayat sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man najatu ghadan. Ya Rasulullah, man najatu ghadan. Bada situng orang laki ausul da Gusti gejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mator da Gusti gejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti gejeng Nabi katipon apa montro selamat pagi. Gusti gejeng Nabi adabu an la tukhadi Allah. Kaki montro selamat cek sampai kaki nipu dak Gusti Allah. Periksa ni serang orang laki gelak bingung. Ya Rasulullah kaifa nukhadi Allah. Gusti gejeng Nabi katipon apa maksudnya nipu Gusti Allah. Jawab sareng Gusti Allah sareng Gusti gejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta malah bima amarakallahu wa rasuluhu wa turidu bihi ghaira wajhillah. Orang nipu Gusti Allah dabuna Gusti gejeng Nabi anta malah bima amarakallah kakere ala ko perkara seperintah Gusti Allah seperintah Gusti gejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa turidu bihi ghaira wajhillah. Tapi akarat kelaban kelakon negela beni nyare karena na Gusti Allah. Are nyaman kaki nipu Gusti Allah. Jadi sabuna Gusti gejeng Nabi kaki pun terus selamat pagi nang hari kiamat cek nipu Gusti Allah. Ketika orang amudel kadin terus akil sereng Gusti gejeng Nabi maka Gusti Allah bakal matur pakit nang hari kiamat iltamis ajraka liman tak malalahu ya mukhadi. Ya mon kakela ala ko beni kana Gusti Allah beni kana ridon Gusti Allah maka kekeh ngari kenceran gela dak ka orang se kakek ala ko karena orang diri ya mukhadi itu kang tipu dabuna Gusti Allah pagi. Engki para rabu kena sekak dinto berbanding. Seumpama bada Zaid alako ka Umar. Alako abangon ka Umar. Saampun mari alako Roma le detik Zaid entar kebakar. Minta bajaran kebakar. Alakon ka Umar. Minta bajaran kebakar. Rakira beri punten bi bakar. Tak kira beri. Panjenengan ibadah benih karena Gusti Allah minta ganjaran ke Gusti Allah. Panjenengan abangun Roma ke Umar, abangun Roman Umar minta bajaran ke bakar. Karena Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an adabu wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
faman kana yarju liqa'a rabbih dan gula ban panjenengan paki montro tepangkia sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fala yusyrik bi ibadatihi fala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan fala yusyrik maka cek sampai tabun ulama tafsirin yusyrik kat ditu tafsirin kelaban riya fala yusyrik artinya apa cek sampai riya bi ibadatihi kalaban ibadah da Gusti Allah ahadan dak ke situng orang tadi sampai riya di dalam ibadah da Gusti Allah dak ka pasera bisaos anu Gusti Allah sebut lagi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Insyaallah tabun ulama ketika dan kula ban panjenengan sedaja selamat dari telok penyakit kena timbul kebanyakan penyakit kak itu dari telok dari kibir dari hasad timbul nyakiin orang lain dari hasad timbul apa timbul arasanan ben semacam mon selamat dari telok insyaallah paki manter golongakin ada ke orang ngadep da Gusti Allah abetah ate seselamat nang waktu orang sosa te sosa sareng Gusti Allah amin Allahumma amin pon abali ka hadis saya ada kena bahas ki kudu kena boleh bahas sareng basira sareng MC nang ari ka dinto yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tadi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala innalaikana Gusti Allah makumpul awal al-awwalina wal akhirin orang sataja makhluk Gusti Allah mulai dari itatiyakin bumi sampai pagi hari kiamat sataja ipa kumpul salaan luar biasa sebiasana sokoh bumi kenengan etete toko situng nenge ka dinto etete sampai 1000 sokoh lebih selah etempeng ponapa lente ke bae posapo lente ke bae posapo bade keneng nang kenang na situng along polong selan seka dinto tapi pagi nengare kak dinto para rabu situng kenengan soko etete 1000 soko katipun apa selan yauma la tahina manas ada pembelaan kecuali pembelaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala yaumul la dhilla illa dhilluh tada ong naung kecuali ong naung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala yauma tublas sarair nang waktu kak dinto seteja rahasia sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ibuka esok teja rahasia ibuka esok teja makhluk makanya waktu kak dinto ulama ada buaki al-fadhihah asyaddu minan nar ketika ibuka sareng Gusti Allah kelakuan beten kaulawan panjenengan lebih sakit etempeng apa neraka abona apa todus luar biasa seputaki bi ulama kadarin todus sampai alen-len para mua kak itu alen-len tampan ngetela kelakuan buka sareng Gusti Allah mulai mukallaf sampai mati esok aja khalaik luar biasa kene sepuraki sareng Gusti Allah ketika Gusti Allah makumpul al-awwalina wal akhirin jaa munadin yunadi bada tokang panggil para rabu sareng Gusti Allah pada teng pengumuman para rabu ponapa tocuna yasma'u sautahu al khalaiq saya kak dima ngiding dak pengumuman kita aja suatu aja makhluk seputaki sareng Gusti Allah munadi heula ada bu saya lamul yaum man aula bil karam kakeh manusia gapi bekal tawa setia siapa seongkuna orang semulja siapa seongkuna orang semenang pagi ketika ipa kumpul seteja makhluk kak dito bekal bada pengumuman bekal bada panggilan orang se menang saongkuna orang se mulja saongkuna munten kula ben panjenengan semangken taoning para kak di masih mulja napa si toju ikor sini kenapa tu si toju bapak ni kuada dek pangki tak bisa ngokomin fulan lebih mulja bi fulan makanya Sayyiduna Uwais Al-Qarani situng waktu para rabu nyari deeren neng masbalah neng tempat sampah nyari deeren ternyata dateng pate pos amonyi luar biasa kenapa debun Sayyidina Hasan kenapa debun Uwais Al-Qarani ya kalb pate latuk dini
wala udikah. Kaki cek nyakiin sengko, engkau tak nyakiin ke kaki. Kul mimma yalik, aku lu mimma yalini. Kaki tak usah nyakiin sengko, tak usah anyimunyi. Yang kau tak nyakiin kaki, kakan si budi adaan kaki, engkau ngakin si budi tang ada. Pada tak tahu kia in kuntu disebutaki in dakhaltul jannah fa ana khairun minka. Ye patek mun sengkok deki bisa lebet nang etete. Sampun lebet nang etete sengkok masuk swarga maka engkau lebih bagus dari kakek. Keng ternyata mun sengkok tak bisa lebet etete sehingga engkau keker ke bawah fa anta khairun minni. Sena Uwais Al-Qarani kepatek ni ketak bengal ada bu engkau lebih afdal timbang kaki. Tapi disebutaki mun sengkok deki bisa lebet tete sengkok masuk ke swarga maka sengkok lebih mulia kaki karena kaki tak bisa masuk ke swarga. Hewan tak masuk swarga. Baca kesengkok Allah hisab ampunlah setara dadi apa. Tapi mun manusia mun gadung pecre masuk swarga lebih afdal timbang hewan. Tapi ketika celaka masuk ke neraka hewan lebih afdal. Sina Uwais Al-Qarani tak bisa. Engkau tak bisa setia ngucap lebih afdal dari kakek. King tapi dekik mun sengkok ternyata berhasil lewat etete masuk ke surga baru engkau lebih afdal biar mun setia tak tahu. Saya rasa oning parabu. Tak bisa. Tapi pakik serang Gusti Allah Subhanahu wa taala bekal panggilah manil karom. Saya lamu al khalaiku manil aula bil karom. Suatu aja makhluk bekal oningah paserah si mulja saongkuna paserah si menang saongkuna panggil sareng Gusti Allah liyakum panggil sareng munadi hila liyakum paringin pengumuman sareng Gusti Allah pun apa disebutaki ainal ladzina kanu la yulhihim tijarat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah di malamba sebeda itunya. Orang si bedai pasar, orang si jual beli, orang si dagang, tapi dagang tak melop pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadin tu paki si panggil keada sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beni orang si bedai masjid, beni semacam tapi pun apa? Orang si bedai sar pasar, orang si dagang, orang si jual beli, tapi jual beli nah, dagang nah tak melop pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutaki situng riwayat marra ibnu Umar, marra Abdullah ibn Umar fissuq. Falamma uqimatis salatu aghlaqu hawanitahum wa dakhalu al masjid. Faqala haula alladzina la tulhihim tijaratuhum wala haula alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi sebutaki di situ waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ahsanar ridha ajalan pasar parabu. Sampun ajalan pasar ternyata ngiding suarana komat. Sampun ngiding suarana komat orang sebeda pasar kapi langsung nutup pasar. Orang sejual beli langsung ambu nutup pasar masuk ke masjid. Wana pada pun Abdullah bin Umar ada bu kadisah si ayat patoron dari sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang sedagang na tak melopah, sejual beli na tak melopah dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto paki si panggil keada parabu. Orang si beda pasar, si dagang pasar, orang si jual beli kak dinto paki si panggil keada sareng Gusti Allah. Sebut Arya pemenang sesa asli. Para rabu sebatan kaul amul jaki. Karena Islam gak dinto tak pernah alarang orang alakoh, orang adagang dan semacam kan dengan ayat lain sebutake sareng Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang si pada iman. La tulhikum amwalukum wa auladukum wala auladukum an dzikrillah. Saya gak cek sampai melopah harta-harta nakake. Saya gak cek sampai melopah nak potona kake dak keingat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
seelarang sereng Gusti Allah dunya, seelarang sereng Gusti Allah kelakuan tijarah tekan jual beli ketika melepah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan la tekan para la jual beli bagena mangkana debuna Gusti gejing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa in sadaqa burika fi bai'ihima in sadaqa burika fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dabuna Gusti gejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang dua sepatang jual beli kak dintok bil khiyar oleh pemilihan selama tak pesa dan kula ban panjenengan jual beli oleh terus oleh magurung selama tak milih lazim atau selama tak pesa. Seputaki sareng Gusti Allah ketika abenta kedua wa sadaqa wa bayyana ban orang kela jujur dalam bentana terangaki mon bada aiba maka jual belina sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ipa barokah. Tapi mula jual beli kak dito kentek maka muhiqat barakatu bai'ihima cabut sareng Gusti Allah barokahna jual beli. Mula panjenengan pabanyain dunya pabanyain pesena ketika tak barokah iki bagroma dadi coba atau kar bareng bini lain anak sini kawan seterus. Tapi ketika barokah para Rabu sekoni efek takroma dadi jebar. Kadipun apa ketika hila semakin kan banyak orang ngajual makai beda ai pak temu orang ngajual mobil dah mah mobil lah ila congok tibi cangku ajual badan jadi ada tak kebala cak beda ai takut muda dah congok tibi dah ramah jadi cangku ajual kebala mon beda ai jual beli tak kebala kadang kita tambahin berapa resi mulai engkau resi ngulak 100.000 padahal si ngulak sekemi ada le beli 110 bi orang badan banyak iki tak barokah jadi coba karena orang lambat disebut lagi itu melopah dagangna ada Gusti Allah Subhanahu wa taala kadin to selarang sareng Gusti gejeng Nabi kadin to selarang sareng Gusti Allah. Kan orang lambat ketika ngiding adan langsung berkak ke masjid para abu untuk ngaulai takbiratul ihram. Kena oning katipun apa orang si ajaga takbiratul ihram. Seputaki sareng Gusti gejeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seriwayatake sareng Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi fi jama'atin arba'ina yawman yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebutake sareng Gusti gejeng Nabi pasira orang si salat jamaah menyapok takbiratul ihram ebudina imam selama 40 hari kutibat lahu bara'atani maka panjenengan oleh sorat luar biasa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beni sorat vaksin tapi sorat luar biasa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pon apa esen sorat bara'atani dua kelebaran. Sepertama bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Sepertama lebar dari api neraka, senomor dua lebar dari kemunafikan. Innal munafiqina fi darakil asfali minan nar. Lebar dari kadin to. Kelaban apa? Kelaban bisa berjemaah 40 hari. Nyapok takbiratul ihram asareng imam. Tak melopet tegang punten adan langsung berangkat. Yang penting nyapok takbiratul ihram. Ning jual beli torot tutup walaupun kaki nerusakin marin mari abajang. Setiap kau ki abajang mulai nyapok takbiratul ihram bareng imam. Kena seputaki sareng Syekh Bajuri, belum kata Bajuri ring lambat nikah para Rabu. Saya takziain bani mon kepatian. Saya takziain bani mon kepatian.
Tapi orang takziah ke orang lain ni kau ketika apot takbiratul ihram. Ni kai takziahin teluari. Mun bada orang tak nyapok takbiratul ihram yang terbitang kini takziah na dulu ni seragake kepenging dari kanceran. Napa mun takziah nak? Laisal musab man faraqal ahbab walakinnal musab man hurimas sawab. Orang yang kening musibah dia bani orang yang kepatian ruah. Orang yang kening musibah dia bani orang yang apa sabar, orang yang keleburin ruah. Tapi orang yang kening musibah dia orang yang kepenging, orang yang kaaleng dari kencenna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tak nyapok takbiratul ihram teluar kita azai. Kena hari datang laisal musab man faraqal ahbab walakinnal musab man hurimas sawab. Teluar. Mun tak nyapok berjemaah, mun tak nyapok berjemaah seminggu. Mun tak apa jeng lah ya tasawwur, tak tergempar orang iman, orang anti iman, orang anti Islam yang dalam aten tak solat, orang lambat tak tergempar. Artinya kegerukun cerita Asia ketika orang gila cecer takbiratul ihram teluar. Ketika cecer solat berjemaah sampai seminggu tak Asia. Makanya sebut lagi Ibnu Umar ketika ni ngelain orang si adakan saampuna adan iqamat langsung tutup kapi berkak masuk ke masjid. Ibnu Umar ada buhaula alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ari orang si tekengna, ari orang si jual beli na tak melop pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malal muka dan pula masuk akin dek golongan si pertama. Amin Allahumma amin. Beri tanda sareng Gusti Allah. Beri tanda tinggal panjenengan usaha bisa pun tak bisa. Akhirnya sebut lagi pun apa? Jaga wahum qalilun. Ternyata si jaga sekoni. Si pertama si jaga sekoni padahal orang jual beli, padahal orang ada keng senyak benyan, keng si jaga sekoni. Berarti si menang goro sekoni. Mananmu kebetulan kau leban panjenengan. Kebetulan tiap orang yang menang, saya panggil pakai sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Si nomor 2. Panggil si nomor 2 sareng Gusti Allah panggil lebat munadi apa pengumuman Gusti Allah Subhanahu wa taala liyakum supaya jaga ke si nomor 2 pasirah si nomor 2. Ainal ladzina kanu yahmaduna Allah bis sarra wad dharra. Di malamba orang sikit pada itunya asokor. Amu tidak Gusti Allah Subhanahu wa taala pada baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Mungkin susah bakun asokor, mungkin senang bakun asokor. Dan kulawan panjenengan kadang nama boleh susah. Senangnya kalau pengen asokor apa? Boleh susah. Susah makan mun orang ahli tasawuf kak dito para rabu. Ketika tek parengin sareng Gusti Allah, ni kapapareng sesaungkuna. Makanya Imam Ahmad Ibn Atha As-Sakandari ada bu nang kitab Hikam Al-Man'u Ainul Atha. Ketika dan kula ben panjenengan, ketika orang tasawuf ahli sufi sareng Gusti Allah kak dinto tek paringi kak dinto sik paringi al-man'u ainul ata. Jadi disebutake sareng Imam Atha seumpama den kula ada ternyata ada nek waju kak dinto paring seseongko. Aduh miskin terus ke pakun miskin paring seseongko. Asokor pakun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngene sebutake pada situng goreng tak ada tanah, tak ada sokona. Benih kalau tak ada tanah, tak ada sokona, tapi itu mau juta, temu penyakit juta. Orang yang itu mau penyakit juta, gelak tujuh pinggir jalan pada bu. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-azimah. Amu cida Gusti Allah, asokor da Gusti Allah atas nikmat si aku. Beda orang alim lebat tekerja. Ya hada ayun nikmah indak. Nikmat pona apa sih budi sampian. Mak
panjenengan ngucap alhamdulillah nikmat si paling aku. Jawab bi orang alhamdulillahilladzi abqa lisani wa qalbi li ashkurahu wa li adhkurahu. Tan kula asokkor ka Gusti Allah, lesan tan kula tak pontut, ate tan kula paringin iman sehingga tan kula bisa asokkor, bisa nyebut asmana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teti panggil sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ya pemenang sisa ongkuna ria. Pasai pemenang sisa ongkuna alladzina yahmaduna fis sarra wad dharra. Orang si asokkor, orang si amuji da Gusti Allah Subhanahu wa taala pada baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Terakhir, nomor 3. Panggil boleh liyakum supaya jaga. Pasai nomor 3 panggil aina alladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji'i wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dimma orang selamba ibadat tunya ki ibadat etunya ruwa tatajafa junubuhum, lambung pecau dari tempat tedungah. Artinya jaga malam, tak tedung mun malam jaga. Salat da Gusti Allah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, adua Gusti Allah, mular Gusti Allah takok penuh pengarap. Mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfikun, ban dari barang seban sengkok beri rezeki area anafaku aki. Jadi orang tengah malam, ulama khilaf, pada sebagian ulama ada buaki tatajafa junubuhum gak dinto para rabu anil madaji bainal maghribaini au bainal isya'ain. Artinya yang tengah maghrib bareng isya. Tak usah panjenengan repot-repot. Mentrotet dia si nomor 3 antara maghrib dan isya jak kelakon apa? Ibadah Gusti Allah ngaji sampai dari maghrib sampai isya. Disebut aki sareng Gusti Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika beri rezeki sareng Gusti Allah inafaku aki, sedekah aki. Mangkeden kula ban panjenengan asokor. Bada orang sing ngingen akatiki buru sebut aki, ayo si sedekah. Ayo kaki si majra amal. Malay pun apa? Seten punten dan kula pagi termasuk dari orang yang panggil. Amin Allahumma amin. Para rabu dah pun Gusti Gejeng Nabi tunya bada seefekta mati punten. Panjenengan mon mati apa tunya nama punten. Bada dah pun Gusti Gejeng Nabi. Teroo ni panjenengan ki. Tunya seefekta mati. Dah pun Gusti Gejeng Nabi ma amsaktu falaisa laka wa ma anfaqtu falaka. Tunya seesempen sareng dan kula ban panjenengan sedaja nika bani datu nabatan kula. Bi mujarradil mauti nika apinda ada ka ahli waris. Tak bisa gitu mati para rabu. Tapi dia pun Gusti Gejeng Nabi wa ma anfaqtu falaka. Kak di matunya seefekta mati. Seenafakuaki. Sesedekuaki ini kebaki tunya seefekta mati. Beni seesempen eroma sampai mati nika din ahli waris. Tapi montunya sesedekah ni keseefekta mati, bahkan beni gorokun tepak mati. Ketika dan gula sebutaki sering ke kusai ki buru pola abade senyumpeng. Panjenengan sekotun asokor. Apa napa? Karena ketika obeng panjenengan esompeng aki para rabu, kak dinto beni gorokun tepak mati ki odi labri manfaat. Seumpama sompengan gila beli untuk abangun pondok, bangun pondok. Ternyata ingin orang sinyara ilmu. Benar ajalan gaman jenengan ganjana. Mulai dari odik sampai mati, sampai pondok lagi kenengi terus ajalan. Nikah. Kenapa? Arta seiki bemate, bahkan benih kroki bemate. Mulai dari odik sampai mati. Kak dinto mau faat. Maka dibun Gusti Gejeng Nabi. Idza mata ibnu Adam in qata'a min amalihi illa min salasin, kecuali telok perkara. Kenapa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sekala manfaat, sedekatin jariyah,
sedekah ajalan. Kenapa ketika panjenengan nyumbang ke masjid, nyumbang ke pondok, ni ke dekik ke bayi pondok, seterus ajalan. Mulai panjenengan odi sampai mati, seterus selama pondok lagi ikan nangin. Patut asokor apa nama punten? Patut asokor. Nyumbang apa nama punten? Nyumbang. Mulai jadi amal lagi. Jadi seaslina hakikat keng mengingat kesampian. Hakikat gak bisa keng belas kesampian. Cek sampian balik dak remah makai dia. Tapi kasih ke belas kesampian. Keng mayu kake malai andi amal deki. Malai andi saya ke bayar buang pon. Dengan dari kadin to para abu abali kesaya ada. Sareng Gusti Gejing Nabi ibri tanda mun panjenengan tero dadi pemenang pagi nang hari kiamat ibri tanda se pertama ngireng ada keng ngireng penapanya mana alako cuman kelako nah degeng nah dunya nah cek sampai melopah da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 iseputaki panjenengan ngireng cek sampai lopah untuk asokor da Gusti Allah dalam keadaan pinapa isaos sosa senang kengen Gusti Allah untuk asokor da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 ngireng sempat haki jaga tedung malam sebelum sepuh sekecek sempat haki jaga senajan asolat 2 rakaat. Ketika agak tuan bi lebih dari keluarga sempat haki untuk apareng dak ka masjid madrasah dan semacam sehingga dan kula masuk aki ke golongan salah situng dari seterlo amin Allahumma amin. Para rabu sekak di toko motor kurang lebih nyon sepora akhirul kalam hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Allah Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma la tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma afina wa'fu anna wa ala ta'atik wa syukrika inna wa ala al-islam wal iman tammain tawaffana wa anta radin anna. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah. Allahumma waf'al kadzalika Allahumma wa'mum bidzalika auladana walidina wa masyaikhana wa man awsana wastawsana bi du'ail khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.